आज की सोशल इंडिया न्यूज़ की ख़बरों की शुरुआत जनाब मुफ्ती मोहम्मद साजिद कासमी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है, जो माशाअल्लाह ममलकत सऊदीया में दर्जे हिफ्ज़ की तालीम देते हैं। इस क़िराअत के इरसाल के लिए भेजने के लिए हम जनाब क़ारी सैफुल्लाह खालिद मखियाली के शुक्रगुज़ार हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मअू लिहाज़ल क़ुरआनि वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। फलनुज़ीक़न्न الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم.